Danas ćemo da probamo na 170 metara gađanje balona. Kao što se vidi i čuje, vetrovito je dosta na polju, pa da probamo šta kaže na tu daljinu. Daljina smo rekli da je 170 metara. Vidite vetar kako duva. Čas lijevo, čas desno, čas prema meni. Pogodak. Pogodak. Ajde sad da probamo balon. To je to. Vidi se dalje vetar gdje je dugo koju stranu. Čak i na tu daljinu od 170 metara vidjeli ste da je idealno po pravcu.
To bi bilo to za danas.